मशकूर हूँ, ममनून हूँ। आप मेरा पुराना भाई है, दोस्त है, मिलनसार आदमी है, सियासी आदमी है, और आप एक अच्छा किस्म, एक जनूनी किस्म का वर्कर मैं कह सकता हूँ। सियासत तो से मेरा आपसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, शेख साहब से भी आपका बड़ा नज़दीक से ताल्लुक़ है। आपके लिए, आपके खातिर मैं गा बगा आपको बंदे मंदे भी लेकर आता हूँ, और मैं आपको बाखुदा, क्योंकि आप जैन मेरा दोस्तों में से भाई है, जो शेख साहब है वो भी मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन फिर आपसे मुझे वो सोने पर सुहागा दोस्ती पड़गा हो गया। तो मैं कुछ तो मेरा ख्वाहिश था कि शौकत मुगल साहब तो मुझे लेके नहीं जाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपना यारी दोस्ती पर नाज है, क्योंकि वहाँ मेरे दर्जन से ज़्यादा और भी यार दोस्त हैं, बड़े मिलनसार, सारे आपके अजीज़ है, आपके खूनी रिश्ते वाला है, मेरे यार है, मुझे लेकर गया। मैं रस्मन बात नहीं करता हूँ, मैं अल्फन बात करता हूँ कि मुझे आपके इलाके के लोग, मैंने वहाँ पर भी थोड़ा बहुत गुफ्तगू किया, ज़्यादा किया, लेकिन वो चैनल ने थोड़ा ही चलाया। बड़े अच्छे लोग, क्योंकि मैं वहाँ पर भी कहा, मैं इधर कहता हूँ आपको ओरिजिनल चीज़ जब भी मिलेगा, चाहे ओरिजिनल खूबसूरती हो, चाहे ओरिजिनल बंदे हो, चाहे ओरिजिनल मेहनत कश हो, चाहे ओरिजिनल किस्म का मोहब्बे वतन लोग हो, वो आपको पहाड़ों में मिलेगा। आपको ओरिजिनल दरख्त मिले, पहाड़ों में मिलेगा। आपको ओरिजिनल चश्मा मिले, जो पीने के साथ हजारों बीमारी का दवाई भी है, वो पहाड़ से ऊपर से आते, कभी जो है ना गंदे जगह से नहीं आते। तो आप इससे अंदाज़ा लगाए, इसके लोग बड़े मिलनसार, बड़े जपाकश, बड़े और देसी मुर्गे और मक्खन, और मतलब हमारे लिए तो ये चीज़ जो है ना जन्नत का ही मेवा समझा जाता है। लेकिन वहाँ कुछ चीज़ें मैंने जो देखे, तो मैंने आपसे भी गिला किया, मैं दूसरे लोगों से भी करता हूँ, क्योंकि अगर अल्लाह ने दारुखिलाफे पे हमारा सारा जोर और फोकस है, भाई ये सिर्फ दारुखिलाफा नहीं है कि हाँ एक पुल के ऊपर 9 अरब रुपए लगाओ और इसके ऊपर 10 अरब लगाओ, नहीं, इस पूरा इलाके का दारुखिलाफे के ऊपर जिम्मेदारी है। और फिर मेरा CDA का, आपके गांव मकनियाल का, और वहाँ पे जनाब तल्लाड़ का, कोकीने का, और इस पूरा पटिकवारीपुर तक मेरा CDA के सैकड़ों मुलाजिम है, और हमारा उनसे एक ताल्लुक है, एक रिश्तेदारी है, गमी शादी है, तो यकीनन उनके मसाइल हमारे मसाइल है। तो मैंने जब वहाँ देखे, यार इतना खूबसूरती है, इतना टूरिज़म का निज़ाम हो सकते है, अगर इस्लामाबाद और अररिपुर तक ये छोटा सा टुकड़ा है, गालिबन 10-15 किलोमीटर ही होगा, क्या हुकूमत के लिए कोई मुश्किल काम है इसको एक नहीं हो सकते? क्या ये सड़क थोड़ा कुशादा नहीं हो सकते? क्या यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं हो सकते? क्या यहाँ पे कोई टूरिज्म का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकते? क्या यहाँ पे, क्या मेरा लोगों के मुस्तकबिल में लिखा हुआ है ये कि मैं जनाब 1975 से इस्लामाबाद में हूँ? मैं अल्फन कह सकता हूँ कि इस इलाके के लोग अजानों के टाइम उठते थे, और यहाँ आके 8 बजे 7:30 बजे हमसे पहले ही दफ्तरों में पहुंचे होते, और वो अपना अकालाल के रोटी रोजी के लिए अपना सरकारी नौकरी करके, और फिर यहाँ 5-6 बजे जब उनको छुट्टी मिलता था तो रात के अंधेरे में गाँव जाते। यहाँ पे मैं जनाब मौसम नकवी साहब से मुखातिब हूँ कि हमारे लिए नहीं, खुदा की कसम तुम्हारा नेकनामी में आसमान तक पहुंच जाएगा। मैं चेयरमैन CDA से मुखातिब हूँ, अल्लाह ने आपको ये मौका दिया, ये खजाना है, और ये आपके पास वसाइल है। अगर आप इस इलाके को, और फिर ये जनाब उमर अयूब साहब के लिए, और ये मैं कहता हूँ ना कि उसके जो दूसरा पार्टियों में भी लोग हैं, ये उनके लिए भी गोल्डन चांस है, अगर वहाँ सूबाई हुकूमत से फंड ले और ये यहाँ मरकजी हुकूमत मिल के, और ये इसी तरह आपस में लिंक करे, एक तो हमारे लिए आमदोरफ्त सफ़र का आसानी हो जाएगा, क्योंकि खानपुर के लोग, यहाँ पे जनाब तल्लाड़ के लोग, कोकीने के लोग, खान साहब बहुत बड़ा खानादान, बहुत बड़ा आदमी, पर्सनल मेरा जानने वाला था, हमारा सीनियर मिनिस्टर रहा, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रहा, मेरा उससे बड़ा अच्छा ताल्लुक है। मिर्ज़मान साहब खुद भी मुझे बड़ा जानते। यार अपना रोल अदा करो यार, ये ज़िंदगी मुख्तसर है, जाने जाने वाला है, आप लोग इस पे काम करें। देखो वहाँ पे कॉलेज आपका इंतजार करे, बच्चियों के लिए कोई कॉलेज मंजूर कराओ, कोई हॉस्पिटल मंजूर कराओ, अच्छा कोई हॉस्पिटल मंजूर कराओ, वहाँ पे जनाब कोई 1122 मंजूर कराओ, वहाँ पे ये जो बसें 3.5 सवा इनमें से 2, 4, 5 बसें इलाके के लिए चलाओ, ये सड़क में कोई बेहतरी पैदा करो, स्ट्रीट लाइट में कोई बेहतरी पैदा करो। अब मनाल गिर गया, कोई बात नहीं है, हुकूमत जाने, उनका काम जाने, लेकिन क्या वो कचरा 20 साल पड़ा रहेगा? अब वो कचरा उधर पड़ा, कम से कम वो कचरा तो उठाया जाए। वहाँ पे कोई लोगों के लिए कोई पार्क बना दे, कोई पिकनिक पॉइंट बना दे, कोई वहाँ पे कोई और चीज़ कर दे। चलो अगर वहाँ होटल या शादियाल या कोई चीज़ नहीं है तो कम से कम लोगों को उठना बैठने के लिए, खुदा की कसम लोग वहाँ जाके
جیسے باپ دادے کے قبر پر جا کے نسوک مناتے، وہاں پر میں نے اسلام آباد کی شہری دیکھے کہ جب ان کو تھوڑا بہت ٹائم ملتے تو وہاں جا کے وہ کچرے کے ڈھیر کے اوپر کھڑا ہو جاتے اور تصویریں نکالتے، اسلام آباد کو دیکھتے۔ میں نے سینکڑوں لوگوں سے شوکت مغل یہ سنے کہ کب تک ہم اس کا منال کا رونا روئیں گے، کب تک ہم اس قبرستان کا، اب ختم کرو نا اس چیز کو آگے اس کو چل کے۔ تو میں نے وہاں اپنے اوپر یہ فرض سمجھے کہ کم از کم میں اس علاقے میں ہوں، بڑے عزت دار لوگ ہیں، بڑے ملنسار لوگ ہیں، انہوں نے مجھے بڑا عزت دیا، بڑا احترام دیا، میں دل سے ان کا عزت کرتا ہوں، تو آپ کی شیشے کے ذریعے کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ وہاں ہمارا دوست ہے نمبردار فیاض مغل صاحب، اس نے ہمارا بڑا عزت کیا۔ وہاں لیاقت صاحب ہے، لیاقت مغل صاحب بڑے بھائی، لیکن ہمارا بھی بڑا بھائی ہے کیونکہ اس علاقے کا بڑا بھائی ہے، بہت عزت دار آدمی ہے۔ وہاں کا نثار صاحب ہے، نثار مغل صاحب، وہ میرا بھائی ہے، میرا یار ہے۔ وہاں پر آپ کا جنید مغل صاحب میرا بچوں کے طرح میرا بہت مہربانی ہے کہ ہم نے اس کو ہمارا اس نے جرگہ مرکہ مانا ہے اور آج وہ سرکاری ملازم ہے، میں اس کا بھی شکر گزار ہوں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ باقی لوگ ادھر بےتاش ہے، میرا ایک خواہش ہے کہ میرا اس برادری کے ساتھ اگر تعلق ہے تو یہ تعلق ہمارا دوستی میں اتنا آگے بڑھے تاکہ ہمارا آگے حوالہ نسلوں کے، اور آپ نے اور میں نے میں اس علاقے کے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ درختوں کا خاص خیال رکھیں، یہ آپ کا حسن ہے، یہ آپ کا خوبصورتی ہے، اس کا ایک ایک درخت کا حفاظت آپ نے ہمیشہ کیا اور آئندہ بھی کرو گے۔ اور حکمرانوں سے ہم بار بار، ابھی ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک اعلان کیا، میرا خیال میں اس کو بجٹ میں کوئی فنڈ بھی رکھے کہ میں وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس بناؤں گا، اس پہ صرف بیان کو بیان تک نہ رہے، علی امین ڈنڈا پور تم یوٹرن کا بہت مشہور ہو کہ یہ اس علاقے کے لوگوں کو اوپر کوئی احسان نہیں کرنے، ان کو حق تو اگر 50-60 سال ہو گئے اسلام آباد کا 1965 میں ماضی وجود میں آئے آج تک نہیں ملے۔ خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں اتنا ریوینیو اس سے آئے گا، اتنا ترقی آئے گا کہ یہ بہت چھوٹا سا، اگر ہم اس پہ 1 ارب 2 ارب روپے لگا دیں یہ 1 سال میں آپ کو 10 ارب سے زیادہ دے گا۔ کوئی شک نہیں اس میں۔ وہاں پوائنٹ یہ ہے، جگہ ہے، تو مجھے نظر آتے، حکومت کو نظر نہیں آتے، ٹورزم محکمے کو نظر نہیں آتے۔ وہاں پر میں نے اسلام آباد کی شہری دیکھے کہ جب ان کو تھوڑا بہت ٹائم ملتے تو وہاں جا کے وہ کچرے کے ڈھیر کے اوپر کھڑا ہو جاتے اور تصویریں نکالتے، اسلام آباد کو دیکھتے۔ میں نے سینکڑوں لوگوں سے شوکت مغل یہ سنے کہ کب تک ہم اس کا منال کا رونا روئیں گے، کب تک ہم اس قبرستان کا، اب ختم کرو نا اس چیز کو آگے اس کو چل کے۔ تو میں نے وہاں اپنے اوپر یہ فرض سمجھے کہ کم از کم میں اس علاقے میں ہوں، بڑے عزت دار لوگ ہیں، بڑے ملنسار لوگ ہیں، انہوں نے مجھے بڑا عزت دیا، بڑا احترام دیا، میں دل سے ان کا عزت کرتا ہوں، تو آپ کی شیشے کے ذریعے کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ وہاں ہمارا دوست ہے نمبردار فیاض مغل صاحب، اس نے ہمارا بڑا عزت کیا۔ وہاں لیاقت صاحب ہے، لیاقت مغل صاحب، بڑے بھائی، بہت بڑا